हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज आम वीडियो लेक्चर रे क्लास 10 इंग्लिश रो थर्ड नॉन डिटेल लेसन द विलेज जज रो ओडिया विलेज जज को ओडिया रे संपूर्ण भाव में बुझा। वीडियो को एंड पर्यंत देख आ जदि किसी डाउट आछी ताले कमेंट सेक्शन रे निश्चित कमेंट करो। चलो आज वीडियो लेक्चर को आरंभ करबा। देखो द विलेज जज रिटन बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद होचंती हमर जने इंडियन राइटर। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी। चलो स्टार्ट करबा स्टोरी को। जुम्मन शेख and अलगू चौधरी were great friends. जुम्मन शेख एवं अलगू चौधरी बहुत घनिष्ठ बंधु थिले। Each trusted the other completely. प्रत्येक परस्पर को संपूर्ण भाव में भरोसा विश्वास करुथिले। ट्रस्ट माने विश्वास करिबा, भरोसा करिबा। जुम्मन शेख had an old aunt. जुम्मन शेख रो गुटे बुढ़ी पिउसी थिले। आंट माने माँ साइड रु देखिले तो माउसी हेबे, बापा साइड रु देखिले पिउसी हेबे। आमे एठी पिउसी मानिकी चलिबा। सी हैड ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तांकर गुटे छोटो पीस प्रॉपर्टी थिला बा छोटो जमीर टुकुड़ा खंडे थिला बा गुटे स्मॉल पीस लैंड थिला। प्रॉपर्टी अर्थ एटी लैंड अर्थ रे बुझा जाउची। जुमन हैड परसुएडेड हर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज नेम। जुमन शेख से जो तार ओल्ड आंट को परसुएड करि देथिला, मनै नैथिला से प्रॉपर्टी को ता नामित करिबा पई। So long as it was not done, the aunt had been treated with great kindness and respect. जेपर्यंत एटा हेई नथिला से आंट को कोन भलो भाबरे व्यवहार कराला, दया देखागला एवं सम्मान दियागला। बुझिपारलो पिला माने काइंडनेस देखो एटी अछि। काइंडनेस माने दया बा दयालुता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जहा देर भी देखो नेस लागिथिबो एनईएसएस प्राय तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हेतिबो। बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड ऑल काइंडनेस भेनिश्ड। किंतु जेते बेले जेउ मुहूर्त रे प्रॉपर्टी संपत्ति ट्रांसफर हे गला का ना को जुमन शेख ना को सेते बेले सबु दया माया उभे गला। भेनिश हे जिवा माने उभे जिवा। जदि पिला माने डिफिकल्टीज आसुची तुमको वोकाब्स रे ताहले तमे एटी देखि परिबो। मु इंपोर्टेंट जो वोकाब्स अछि डिफिकल्ट वोकाब्स तळे लिखि देछि, तुम नोट करि परिबो। जुमन एंड हिज वाइफ करीमन बिकेम हार्श एंड रूड। जुमन आउ तार वाइफ करीमन बहुत अधिक निष्ठुर एवं कठोर हो गले। कठोर एवं असभ्य हो गले। माने जे पर्यंत प्रॉपर्टी ट्रांसफर हेई नथिला से पर्यंत सब ठीक थिला, किंतु जेउ मुहूर्त रे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हेई गला सेते बेले ठारु से माने आउ ओल्ड आंट को किछि पचारिलेनी, भलो भाबरे कथावार्ता कलेनी, असभ्य व्यवहार कले। एमिति एमिति चेंजेस आसिला काठारे जुमन आउ तार वाइफ ठारे। तापर पिला माने देखिबा। देखो फॉर सम टाइम द आंट बोर ऑल दिस। किछि समय पई आंट ए सब को कोन गले सहिले। फॉर सम टाइम द आंट बोर ऑल दिस। किछि समय पई आंट ए सब को सहिले। बट व्हेन शी कुड बियर इट नो मोर शी कंप्लेन्ड टू जुमन। किंतु जेतेबेले आउ अधिक सही पारिलेनी से जुमन पाखरे अभियोग कले। आंट अभियोग कले। बियर माने पिला माने सहीबा। सन आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। पुओ मु एभळे आउ अधिक दिन चली पारिबिनी। यू शुड गिव मी सम मनी। तुमको मते किछि टंका दबा उचित। आई शैल कुक एंड ईट सेपरेटली। मु निजे रोसई करिबि आ खाइबि अलगा भाबरे। सेपरेटली माने पिला माने अलगा भाबरे। जुमन रिप्लाइड रूडली। जुमन कठोरतार सहित जवाब देला। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर। टंका एठी गछरे फळु नाही जे मु तुमको देई देबी संगे संगे। तुम मागी दबो एवं मु देई देबी। टंका एठी गछरे फळु नाही। किए जवाब देला? जुमन शेख जवाब देला तार आंट को कोन रूडली। द आंट ग्रीव एंग्री। आंट रागी गले, पिउसी रागी गले। सी थ्रेटेन्ड टू कॉल ए पंचायत। से धमक देले गोटे पंचायत डाकिबे। पंचायत अर्थ पिला माने सभा बा गाँ रे जो गुडे कोन पंचायत डाकंती गाउली अंचल एटा गोटे सिनारियो को पोएट बढ़िया हमर कवि राइटर बढ़िया भाव डिस्क्राइब करछंती। से धमक देले कोन मु पंचायत गोटे डकई देबी तमे जदि मते पैसा न दबो। जुमन सेड सर्टनली हैव ए पंचायत बाय ऑल मीन्स। ठीक अछि, निश्चित रूप रे तमे जेमिति मते हो गोटे पंचायत रखै दियो। ऑल मीन्स बाय ऑल मीन्स माने जे कोनोसी मते। आई ऑल्सो वुड लाइक ए डिसीजन। मु मध्य गोटे निष्पत्ति चाहूची। आई हेड देयर डेली क्वारेल्स माइसेल्फ। मु मध्य निजे कोन नीतिदिनिया झगड़ा झांटी को पसंद करेनी। क्वारेल्स माने पिला माने झगड़ा झांटी। मु नीतिदिनिया झगड़ा झांटी को पसंद करेनी। तमे गोटे पंचायत रखि दियो भलो हबो। हमर कथा समाधान हेइजो, सेठी गोटे निष्पत्ति हेइजो। मु भी गोटे निष्पत्ति चाहूची। तापर पिला माने देखो
For several days after this, the old woman ran from village to village with a stick in her hand to support her. କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଘଟଣାର କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ଗାଁରୁ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଖ ଓଲ୍ଡ ମେନ୍ ଓମେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସେମାନେ ୱିକ୍ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲନ୍ତି। ଏଇଠି ତମେ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରିବ, ପିକ୍ଚରରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ କ୍ଲିଅରଲି କ'ଣ ସିନାରିଓ ଅଛି। ପୁରା ଯେଉଁ ପେସେଜର କ'ଣ ପେସେଜଟା ସିନାରିଓକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛି ତମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। Most of the people did not hear the story of the poor woman with care and attention and did not offer her any comfort. ଦେଖ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଘରରୁ ଘର ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ମାଗିଲେ, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଡକେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହିଅର ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ପୋର୍ ଓମେନ୍। ବିଚରା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର କ'ଣ କେହି କଥାକୁ ଶୁଣିଲେନି ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ୱିଥ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଟେନସନ୍, ଯତ୍ନ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ଏଣ୍ଡ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅଫର ହାର ଏନି କମ୍ଫର୍ଟ, ତାକୁ କେହି ବି କିଛି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେନି। କମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଶ୍ୱାସନା। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ତମେ ଦେଖିଦେବ। କମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା, ଆଶ୍ୱାସନା ଏଠି ଲେଖିଥିଲି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖ ଆରାମ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେନ୍ସ ଦେଉଛି ଆଶ୍ୱାସନାର, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା କରିନିଅ ଭଲ ହବ। ଆଫ୍ଟର ମେକିଂ ହର ରାଉଣ୍ଡସ୍, ସେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ସବୁ ଗାଁର ଯାହା ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇକି ଫେରି ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ସି କେମ୍ ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ, ଶେଷରେ ସେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ପିଲାମାନେ କିଏ, ଆମେ ଆରମ୍ଭରେ ଷ୍ଟୋରିର ପଢ଼ିଥିଲେ। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଜୁମନ ଶେଖ। ଜୁମନ ଶେଖର ଗୋଟେ ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ସେ ଆସିଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ପାଖକୁ ଶେଷରେ ବୁଲି ବୁଲିକି। ସେ ଥ୍ରି ହ୍ୱାର ଷ୍ଟିକ୍, ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ୱେଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଟୁ ରିଗେନ୍ ହାର୍ ବ୍ରିଥ୍, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ବ୍ରିଥ୍ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଟିକେ ଦମ୍ ମାରିବା ପାଇଁ, ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଏଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଏବଂ କହିଲେ, ସନ୍ ୟୁ ଅଲସୋ ସୁଡ୍ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍, ତୁମ ପୁଅ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିବା ଉଚିତ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଫର୍ ଏ ସର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଅଲଗୁ କହୁଛି ଏଠି ଅଲଗୁ ଆଉ ଆଣ୍ଟ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଅଲଗୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଏଲଙ୍ଗ ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ଆସିପାରିବି, ବଟ୍ ଆଇ ସାଲ୍ ନଟ୍ ଓପନ୍ ମାଇ ମାଉଥ୍ ଦେୟାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋର ମୁହଁ ଖୋଲିବିନି। ଆଣ୍ଟ ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଏ ସନ୍, କାହିଁକି ପୁଅ, କାହିଁକି ପୁଅ। ଅଲଗୁ କହୁଛି ଜୁମନ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇନ୍, ଜୁମନ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିପାରିବିନି। ଆଣ୍ଟ ତାପରେ ରିପ୍ଲାଏ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଜିଟେଟ୍ ଟୁ ସେ ଦ ଅନେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, କ'ଣ ତମେ ସତ କଥା କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ। ହେଜିଟେଟ୍ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବା ବା ଦ୍ୱିଧା କରିବା। ବିକଜ୍ ୟୁ ଫିଅର୍ ଏ କ୍ୱାରେଲ୍, କାରଣ ତମେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ାକୁ ଡରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ତମେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ। ସେ କ'ଣ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରିଲା। ତ ଏଇଠି ପିକ୍ଚରରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି କାହା କାହା ଭିତରେ, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଦ ଆଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁମନ ଶେଖ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଏ ପିକ୍ଚର ୱାଜ୍ 1000 ୱାର୍ଡସ୍, ପିଲାମାନେ 1000 ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତମେ ପିକ୍ଚରରୁ ବି ସିନାରିଓକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତମେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ କରିପାରିବ। ଅଲଗୁ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋ ରିପ୍ଲାଏ ଟୁ ଗିଭ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍, ଅଲଗୁ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ରଖିବାକୁ। ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ଜବାବ ନଥିଲା, ରିପ୍ଲାଏ ନଥିଲା। ବଟ୍ ହାର୍ ୱାର୍ଡସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଇକୋ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶବ୍ଦ ବା ତାର କଥା, କାହାର, ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ର, ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟର କଥା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଇକୋ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ଲେଖୁଛି। ୱାର୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଅଛି ୱାର୍ଡ, ୱାର୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଟରକୁ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏସ୍ କେବଳ ବଦଳାଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ୱାର୍ଡସର ଅର୍ଥ ପୁରା ବଦଳିଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ବା ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ୱାର୍ଡ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କହିବି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମରୁଭୂମି।
ଏମିତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ୱାଟର ୱାଟର୍ସ, ୱାଟର ମାନେ ଜଳ ଏବଂ ୱାଟର୍ସ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଓସେନକୁ ବୁଝିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଇକୋ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା। ଇକୋ ମାନେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା, will you hesitate to say the honest thing because you fear a quarrel? ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଦେଖ ଦିଥର ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ତାର ହୃଦୟରେ, ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀର ହୃଦୟରେ ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଇକୋ ହେଲା, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ତମେ ଅନେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ସତ କଥାଟାକୁ କହିବାକୁ ଭୟ କରିବ? ଏଇଟା ତାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ କଥାଟେ କହିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ମେଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ଟ୍ରି ୱାନ୍ ଇଭିନିଂ। ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା, ମାନେ ସଭା ବସିଲା ଗଛ ମୂଳରେ। ଦ ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ହାର୍ କେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ଜୁମନ୍। ଓଲ୍ଡ ଓମେନ୍, ତାର ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ତାର କେସ୍କୁ ବଖାଣିଲା ଏବଂ ଜୁମନକୁ କହିଲା, ହୁମ୍ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଦ ପଞ୍ଚ? ତୁମେ କାହାକୁ ପଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ପସନ୍ଦ କରିବ କାହାକୁ ପଞ୍ଚ ଭାବରେ? ଜୁମନ୍ ଏନ୍ସାର୍ଡ ଏଙ୍ଗ୍ରିଲି। ଜୁମନ୍ ରାଗିକି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଲେଟ୍ ମି ନଟ୍ ସେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ନାଓ ଆଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ଶୋ। ସେ କହୁଛି, ଜୁମନ୍ ଶେଖ୍ କହୁଛି, ଆଣ୍ଟ ମତେ କିଛି କହିବାକୁ କୁହନି, ଏଇଟା ତମର ନାଟକ, ତମେ କୁହ, ତମେ ଯାହାକୁ ବାଛିବା କଥା ବାଛ। ହେଭ୍ ଏନି ୱାନ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତମେ ତାକୁ ବାଛି ଦିଅ, ତମର ସମାନେ। ଦେଖ, ଚୋର ମୁହଁ ଟାଣ। ଏକରେ ତ ସୁମନ ଶେଖ୍ ଭୁଲ କରିଛି, ପୁଣି ଭୁଲ କରିଲା ପରେ ବି ସେ ତାର ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଜର ତାର ସେ ଭୁଲକୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କଣ କରୁଛି, କଣ ଆଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆହୁରି କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏରୋଗେନ୍ସ ନେଚର ଦେଖଉଛି, ମାନେ ଗର୍ବୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଛି। ସି ସେଡ୍, ତାପରେ ଆଣ୍ଟ କହିଲେ, ସନ୍ ହେଭ୍ ଫିଅର ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୟ ରଖ। ଦ ପଞ୍ଚ ଇଜ୍ ନୋବଡିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ ଏନିମି। ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସରପଞ୍ଚ। ସରପଞ୍ଚ ବା ଏଠି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହିସାବରେ ତମେ ନେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ସଭାରେ ଗୋଟେ କଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟକୁ ଡିସ୍କସନ କରାହଉଛି, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଉପରେ କିଛି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚର ରୋଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଜର ରୋଲ ଭଳିଆ। ପଞ୍ଚ ଇଜ୍ ନୋବଡିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ ଏନିମି। ପଞ୍ଚ କାହାର ବି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ଡୁ ୟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ? କଣ ତମେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଆଇ ନେମ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଚିଫ୍ ଜଜ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ଜଜ୍ ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନାମିତ କରୁଛି। କିଏ କହିଲେ? ଆଣ୍ଟ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଜୁମନ ଶେଖକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଜୁମନ ୱାଜ ଓଭର ଜଏଡ୍। ଜୁମନ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ପଞ୍ଚ ହଉଛି ଯିଏକି ତାର କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବଟ୍ ହିଡ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ଲାଏଡ୍। ସେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ, ତାର ଭାବନାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା। ମାନେ ସେ ମନରେ ତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁନାହିଁ, ଦେଖଉନାହିଁ। ସେ ଦେଖଉନାହିଁ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ତାର ବନ୍ଧୁ ବନିଛି। ତା ସପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରାୟଟା ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେସରେ ସେ ଜିତିବ ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋ କଲାନି ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ। ହାଇଡ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସରି ହିଡ୍ ହିଜ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଦେଖ, ହାଇଡ୍ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଭର୍ବ, ଲୁଚେଇ ଦବା, ଲୁଚେଇ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହଉଛି ହିଡ୍। ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋରିଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହିଡ୍ କରାହେଇଛି। ଭର୍ବ ଟୁ ଫର୍ମ ୟୁଜ ହେଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ହବାକୁ ଦିଆଯାଉ। କିଏ କହିଥିଲା? ଜୁମନ ଶେଖ୍ କହିଥିଲା। ଅଲଗୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ମିକ୍ସଡ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଆଫାୟାର। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଲଗୁ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ, ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ମିକ୍ସ ଅପ୍ ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ବା ଜଡ଼ିତ ରଖିବା। ଏ ଘଟଣାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ କଣ ଏ ଘଟଣାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ, ବାହାରି ଯିବ। ସେ ଘଟଣାରୁ ବାହାରି ଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ। ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ଡ ମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହିଲା। ଏକ୍ସକ୍ଲେମ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ତମେ କଣ କର, ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଜୋର ଦେଇ କହିବା। ଜୋର ଦେଇ କହିବା ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରି କହିବା। ଜୋର ଦେଇ ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ ଜୋର ଦେଇକି କଣ କହିଲା, ତାପରେ ହାଇଲାଇଟ ଦେଖ, ଜୋର ଦେଇ ସେ କଣ କହିଲା, ଜୋର ଦେଇ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ୟୁ ନୋ ଜୁମନ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆର୍ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାହାକୁ କହିଲା? ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟ କୁ କହିଲା, ଜୁମନର ଆଣ୍ଟ କୁ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଜୁମନ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଦ ଆଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଗ୍ରେଭଲି। ଆଣ୍ଟ ଗ୍ରେଭଲି ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସନ୍
nobody can sell his conscience for friendship। କେହି ବି ତାର ବିବେକକୁ ବିକି ଦେଇ ପାରିବନି ବନ୍ଧୁତା କାରଣରୁ ବା ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ କେହି ତା ବିବେକକୁ ବିକି ପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଗଡ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପଞ୍ଚ। ଆଉ ଭଗବାନ ସବୁ ପଞ୍ଚର ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ପଞ୍ଚ ସେଜ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ବାଇ ଗଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ପଞ୍ଚ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାସ କାହା ଦେହରେ, ପଞ୍ଚଙ୍କ ଦେହରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଞ୍ଚ ବାଛିଦେଲି, ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲି। ତମେ ଯାହା ଡିସିସନ ନବ ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି। ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମାନେ ଆଣ୍ଟ ତାକୁ ପୁରା ବୁଝେଇଦେଲେ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀକୁ। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଚାହୁଁଛି ମେଟରରୁ ନିଜକୁ ସେପାରେଟ କରିବ, ନିଜକୁ କଣ ଦୂରେଇ ନବ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟ ତାକୁ କଣ ଓଲଟା ବୁଝେଇଦେଲେ। ଅଲଗୁ ସେଡ୍, ଅଲଗୁ କହିଲା, शेख जुमन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुमन शेख देख, तुम्हें आ मु होउछंती पुराना बंधु, बट किंतु एट दिस मोमेंट, एही क्षण रे, एही मुहूर्त रे, यू एंड ओल्ड आंट आर एक्जेक्टली द सेम टू मी। तुम्हें आ ओल्ड आंट मो पई उभय समान, पूरा पूरी समान। यू मे स्टेट योर केस बिफोर द पंचायत। तुम्हें तुमर केस को पंचायत आगे रखी पारिबो। किए कहला? अलगू चौधरी कहला। क्या कहला? जुमन शेख को कहला। कहले जे तुम तुमर केस एबे रख आगे। तापर देखो, जुमन वाज नाउ कॉन्फिडेंट दैट ही हैड वोन। जुमन पूरा दृढ़ विश्वासी थिला जे वर्तमान से केसटा जीति सारी। ही इमेजिन्ड दैट अलगूज टॉक वाज मीर शो। से कल्पना कला जे अलगूर जो कथा ये गोटे जस्ट देखा बा गोटे नाटकटे। माने से जो कहीदेला ना, देख तमें आउ मु, तमें तुमर ओल्ड आंट वर्तमान मो पाई उभय समान। तमें मोर पुराना बंधु हो पार, किंतु एबे समय पाई, एई मुहूर्त पाई तमें उभय समान। एटा को जुमन शेख भाबुची एटा गोटे सामान्य नाटक। मीर माने पिला माने सामान्य सामान्य नाटक। ये खाली देखिया पाई एमिति कहि देइची। ये भलिया मनर किछि नै। ये या मनरे मो पाई बंधुतार भावना अच्छी, तेणु से मो सपक्ष डिसीजन दब। से एबे भी से जुमन शेख कौन खुशी अच्छी अंतर भितर। देयरफॉर with his heart at peace he stated his case। सेथिपाई तार हृदय को शांत रखिकी से तार केस को वर्णना कला बा बखाणी देला। स्टेट माने बखाणीबा। अलगू चौधरी started asking questions which Juman found hard to answer। अलगू चौधरी started asking questions which Juman found hard to answer। अलगू चौधरी आरंभ करला प्रश्न पचारिबा जुमन को, जोटा कि जुमन को बहुत कष्ट हैला उत्तर देबा। फाइनाली अलगू गेव हिज जजमेंट। शेष रे अलगू तार विचार शुणेदेला। जजमेंट माने पिला माने विचार। जुमन शेख द एल्डर्स हैव कंसीडर्ड दिस मैटर। से जुमन शेख को संबोधन करी कहला, जुमन शेख एल्डर माने बड़ लोक माने ए घटना को विचार करचंती। दे थिंक इट प्रॉपर दैट आंट शुड हैव ए मंथली अलाउंस। से माने भलो भाबरे को विचार करचंती जे आंट को गुटे मंथली अलाउंस मिलबा दरकार, मासिकिया भत्ता गुटे मिलबा दरकार। दिस इज आवर डिसीजन। एटा हमर निष्पत्ति। इफ यू डू नॉट एग्री टू पे द मंथली एक्सपेंसेस देन द प्रॉपर्टी शुड बी रिटर्न्ड टू हर। तमे जदि मना करिवो बा राजी न हबो मंथली एक्सपेंसेस दबा को, मासिकिया खर्च दबा को आंडगर, ताहले प्रॉपर्टी कोन हेजिवो तांको फेरई दिया जिवो। वर्तमान जुमन शेख कंप्लीटली सरप्राइज। देखो ता फेस को देखो, एठी सरप्राइज हे जाईची। कारण से जहाँ आशा करथिला से भली किछि भी हेलानी। अलगू चौधरी तार एगेंस्ट डिसीजन देथिला। देखिबा तापर पिला माने देखो, जुमन हैड नेवर एक्सपेक्टेड सच ए जजमेंट फ्रॉम ए फ्रेंड लाइक अलगू। जुमन एभळा केबे आशा करि नथिला विचार एमिति गुटे तार घनिष्ठ बंधु अलगू ठारू। इट ब्रोक अफ द फ्रेंडशिप बिटवीन जुमन एंड अलगू। एटा तांको भितर थिबा बंधुता को भांगी देला। जुमन आ अलगू भितर थिबा बंधुता को भांगी देला। फ्रेंडशिप पिला माने बंधुता, एटा भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बुझि परछो। नाउ दे वेयर नेवर टू बी सीन टॉकिंग टुगेदर। वर्तमान आउ से माने केबे भी देखा गले नाही एकाठी कथा हेबार। जुमन बिगान टू थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज। जुमन चिंता कला रिवेंज नबार, माने बदला नबार, बदला नबा पई चिंता करिया को लागिला। ए ईयर बिफोर अलगू हैड बॉट ए वेरी ब्यूटीफुल पेयर ऑफ बुलॉक्स फ्रॉम द फेयर एट बातेसर। गुटे वर्ष पूर्व अलगू किनिथिला गुटे सुंदर जोड़ा बलद कोठू, बातेसर नामक स्थान रे जो मेला होतला सेठू। बातेसर पिला माने कोन गोटे प्लेस रो ना, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन भूल हेइताइ पारे पिला माने। ए जो प्लेस रो ना को ना रे तमे
करेक्ट किसी एमती तुम एटा भूल बुझियोनी जे एटा भूल करूची एटा प्लेस रो ना मु करेक्ट जानि नै यार प्रोनाउंसिएशन तते मु कहूची पाते सर कहूची तमे जोडा ठीक हेतिबो तमे सेडा पढिबो एज हिल लॉक वुड हैव इट वन ऑफ दिस बुलॉक्स हैपेंड टू डाई ओनली ए मंथ आफ्टर जुमन्स पंचायत जेमि दुर्भाग्यवशत एज हिल लॉक वुड हैव इट एटा गोटे पिला माने इडियम टे यार अर्थ होची दुर्भाग्यवशत बा अनफॉर्चूनेटली वन ऑफ दिस बुलॉक्स हैपेंड टू डाई ओनली ए मंथ आफ्टर जुमन्स पंचायत जुमन पंचायत रो मासे परे दुर्भाग्यवशत एई माने एई बुलक रो जोड़ांक मध्यरु गुटे बुलक मरिगला बुलक पिला माने बळद जुमन एक्सक्लेम्ड एमंग फ्रेंड्स जुमन ता फ्रेंड्स को भितर कोन जोर देकी कहिला दिस इज पनिशमेंट फॉर हिज डिसेप्शन एटा तार धोखाबाजीर परिणाम बा दंड पनिशमेंट माने दंड डिसेप्शन माने धोकामी बा प्रतारणा भी हेई परिबो गॉड सीज ऑल द गुड एंड इविल भगवान सबु पुण्य पाप को देखती गुड एंड एविल माने भलो एटा हला खराब इविल माने खराब दुष्ट एमिति अर्थ रे अलगू सस्पेक्टेड दैट जुमन हैड पॉइजन्ड हिज बुलक अलगू संदेह करिला जे जुमन तार बुलक बळद को कोन करची विष दे देछि हिज वाइफ सेड तार वाइफ कहिला जुमन इज बिहाइंड दिस ये सब पछरे जुमन अछि के कहिला तार वाइफ कहिला पिला माने देखो रिवेंज माने प्रतिशोध नबा एठी लिखि देछि तमे पढि दबो एज हिल लॉक वुड हैव इट दुर्भाग्यवशत डिसेप्शन माने होची प्रतारणा संदेह करिबा सस्पेक्ट पॉइजन होची विष देबा देखिबा तापर पिला माने देखो ए सिंगल बुलक वाज ऑफ नो यूज टू अलगू अलगू रो आ गुटे बुलक बळद किछि व्यवहार रे नथिला काम रे आसीबार नथिला सो ही डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ से सेति स्थिर कला एको बिक्री कर दबो देयर वाज ए सर्टन समझू साहू इन द विलेज हु यूज्ड टू ड्राइव एन इक्का टू द टाउन जणे निर्दिष्ट भाव में व्यक्ति थिले गाँव रे तांको ना होची समझू साहू जे कि गोटे इक्का सहर को चलेकी जाउथिले इक्का सहर को नेकी जाउथिले देखो इक्का होची गुटे एनिमल द्वारा टणा जाउथबा एक गाड़ी शगड़ गाड़ी भले देखिबा को एटी मु करिछि पिक्चर देखि परिबो समझू साहू ना रे जणे व्यक्ति गाँव रे थिले सटन माने निर्दिष्ट निर्दिष्ट व्यक्ति जणे थिले जे कि इक्का चलेकी सहर को जाउथिले कोन पई जाउथिले पिला माने यू carry ghee and sugar to the town market and return from there with a lot of salt and oil से सहर को जाउथिले टाउन को जाउथिले घी आ सुगार प्रचुर नै कि एवं सेठू फेरुथिले कोन नै कि प्रचुर लूण एवं तेल नै कि which he then sold in the village ता जोडा को से परवर्ती समय रे गाँ रे आनी कि बिक्री करथुले माने ए जाई कि मार्केट रो एक्सचेंज करी के आनुथुले घी आ सुगार बदल रे सॉल्ट आ ऑयल पिला माने जदी क्वेश्चन पड़े समझू साहू यूज टू कैरी डेज टू द टाउन मार्केट तमे लिखिबो घी एंड सुगार ऑप्शन देइथिबो सॉल्ट एंड ऑयल भी देइथिबो तेणु तमे फॉलो भाव जदी स्टोरी पढ़िबो बारंबार ताले तमे क्वेश्चन करी के आसीबो आराम से ही थॉट इफ ही हैड दिस बुलक से भाबिला चिंता कला एई बुलक ता जदी तार हे गला ही कुड मेक 3 ट्रिप्स ए डे इजीली से सहजरे 3 ट्रिप अति कम रे तो करदबो बा करि पारिबो किए भाविला समझू साहू भाविला समझू साहू जे कि से मर्चांटा जे कि मार्केट को जाउथला तार जो कोन व्यापार करबा को ही बॉट द बुलक से बुलक किनि नेला एंड प्रॉमिस्ड टू पे ऑफ द प्राइस इन ए मंथ्स टाइम गोटे मासर समय मध्य रे से पैसा सुझी दबो बोली प्रॉमिस कला देखो इक्का माने पिला माने मु एटी लेखि नै तमे लेखि दबो गोटिए पशु द्वारा टणा जाउथबा गाड़ी पशु माने से हेई पारे बुलक से हेई पारे हॉर्स से हेई पारे डंकी कोन भी एनिमल हेई पारे तापर देखिबा देखो देखो समझू साहू बिगान टू ओवर वर्क दिस बुलक समझू साहू ए बुलक को ए बळद को अत्यधिक परिश्रम कराइबा काम रे लगेइबा आरंभ कला ही बिगान मेकिंग 3 to 4 ट्रिप्स पर डे दिन को 3 ରୁ 4 ट्रिप करिबा को लागिला से जो बळद द्वारा 3 ରୁ 4 ट्रिप माने जिबा आसीबा एमिति 3-4 थर करिबा को लागिला कोठी मार्केट को he worried neither about giving it fodder nor water से एथिप्रति ଯତ୍ନମାନ ହେଲାନି ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇବା କୁ ଦବାକୁ ବା ପାଣି ଦବାକୁ ସେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି ଓରିଡ ମାନେ ଚିନ୍ତାବାନ ହେଲାନି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲାନି ଖାଇଲା କେତେ ନ ଖାଇଲା କେତେ ଫୋଡର ମାନେ ପିଲା ମାନେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଦବାରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ
he worried only about his trips। ସେ କେବଳ ଟ୍ରିପ୍ସ କଥା ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ କେବଳ ତାର ବେପାରକୁ ନେଇକି ମତଲବ ରଖିଲା। ସେ ଖାଇଲା କେତେ ନ ଖାଇଲା କେତେ ସେ କଥା ବୁଝିଲାନି ଏନିମାଲର। within a month the bullock became a mere bag of skin and bones। ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବଳଦଟି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ମାନେ ହୀନ ବନିଗଲା, ପୁରା ହାଡ଼ କଙ୍କାଳର ଗୋଟେ ଶରୀର ବନିଗଲା। ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ଚମଡ଼ାର ଗୋଟେ ଶରୀର ବନିଗଲା, ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। one evening ସାହୁଜୀ put a double load on it during the fourth trip। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ହେଇଛି, ସାହୁଜୀ ତା ଉପରେ ଡବଲ ଲୋଡ ଲଦି ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍ ସମୟରେ, ମାନେ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରିପ୍, ଯୋଉଟା କି ଦିନକୁ ତ 3 ରୁ 4 ଟ୍ରିପ୍ ସେ କରୁଥିଲା, ତାଦେହରେ ଚତୁର୍ଥ ଟ୍ରିପ୍ ରେ ସେ ପୁଣି ଡବଲ ଲୋଡ ଲଦି ଦେଇଛି ତା ଉପରେ, ବଳଦ ଉପରେ। The animal was dead tired by the day's work। ଦିନ ସାରାର କାମ କରି କରିକି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। dead tired ମାନେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ। it could not get going। ଏ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଲାନି। ସାହୁଜୀ whipped it with the greatest cruelty। ସାହୁଜୀ ତାକୁ ଚାବୁକରେ ପାହାର ପକେଇଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହିତ। ହୁଇପ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଚାବୁକ ପାହାର ଦବା। ଦେଖ ଚାବୁକରେ ପାହାର ଦଉଛି ସେ ବୁଲକକୁ। ଦ ବୁଲକ୍ ମେଡ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ। ବୁଲକ୍ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିଲା, ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ ଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ କଲା। ଏଫର୍ଟ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ। ବଟ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନେଭର ଟୁ ରାଇଜ୍ ଏଗେନ୍। କିନ୍ତୁ ଭୂମିରେ ଲୋଟିଗଲା ଏବଂ ଆଉ କେବେ ବି ଉଠିଲାନି। ତାମାନେ ଦ ବୁଲକ୍ ୱାଜ୍ ଡେଡ୍। ପିଲାମାନେ ବୁଲକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମରିଗଲା। ଏତେ ତାର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରୁ ବୁଲକଟି ମରିଗଲା ଫାଇନାଲି। ତାପରେ ଦେଖ, when Olgu asked for the price of his bullock, both husband and wife said angrily। ଯେତେବେଳେ ଅଲଗୁ ତାର ବୁଲକ ପାଇଁ ପଇସା ମାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ୱାଇଫ, ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିକି ପଚାରିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମଝୁ ସାହୁ ଆଉ ତାର ୱାଇଫ। ଏଠି ୱାଇଫ ଅର୍ଥ ସମଝୁ ସାହୁର ୱାଇଫ। ଦିସ୍ ଇଜ ଆମାଜିଂ। ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ହେଲା, ବଢିଆ କଥା। he gave us a dying bullock and now wants the price for it। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମରୁଥିବା ଗୋଟେ ବଳଦଟେ ଦେଲା, ମାନେ ସେ ଡାଇଂ ବୁଲକ ଅର୍ଥ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁଗ୍ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଅତି ୱିକ୍ ବୁଲକ ଆମକୁ ଦେଲା। and now wants the price for it। ଏବଂ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ଏହା ପାଇଁ ସେ କଣ ନବ, ଟଙ୍କା ନବ। ମାନେ ତାର ମଜାକ ଉଡେଇଲେ। ଅଲଗୁ had many enemies। ଅଲଗୁର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। they too gathered and helped ସାହୁଜୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏବଂ ସାହୁଜୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅଲଗୁ was helpless। ଅଲଗୁ ଅସହାୟ ଥିଲା, ମାନେ ଅଲଗୁକୁ ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାହିଁ। but how could he lose 150 rupees। କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି 150 ଟଙ୍କା ହରେଇ ଦେଇପାରିବ। he lost his temper। ସେ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ବସିଲା। the good people of the village gathered round and advised them to take the matter to the ପଞ୍ଚାୟତ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଏକତ୍ର ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଘଟଣାକୁ, ମେଟରକୁ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଅ, ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇଯାଅ, ଗାଁ ସଭାକୁ ନେଇଯାଅ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବଢିଆ କଥାଟା ତମକୁ କହୁଛି। ଆଡଭାଇସ୍, ADVIC, ଆଡଭାଇସ୍ ଏଟା ହଉଛି ନାଉନ୍ ଟା, ଯାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଉପଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭର୍ବ ହେଇଯିବ। ଏହା ଅର୍ଥ ଉପଦେଶ ଦେବା। ଉପଦେଶ ଦେବା। ଏଠି ଆମର ଭର୍ବ ୟୁଜରେ ଆଡଭାଇସ୍ କୁ ୟୁଜ କରାହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ କରାହେଇଛି, ଆଡଭାଇଜ୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପ୍ରାକ୍ଟିଜ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଲେ ନାଉନ୍ ହବ, ପ୍ରାକ୍ଟିଜ ହେଲେ ଭର୍ବ ହବ। ଏସି ଲାଗିଲେ କଣ ଏମିତି ୱାର୍ଡ ଭର୍ବ ହୁଏ, ଆଉ ସି ଲାଗିଲେ ଏମିତି ୱାର୍ଡ କଣ ହୁଏ, ନାଉନ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବୋଥ ଅଲଗୁ ଆଣ୍ଡ ସାହୁଜୀ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଭୟ ଅଲଗୁ ଆଉ ସାହୁଜୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହଁ, ଗାଁର ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏ କଥାଟାକୁ ନେଇଯିବା, ସେଠି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ମାନିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 3 days after this। 3 ଦିନ ପରେ ଏହାର, ଏଇ ଘଟଣାର, ଦ ପଞ୍ଚାୟତ again met under the same। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସମାନ ଗଛ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ସମାନ ଗଛ ମାନେ ଦେଖ, ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ଜୁମନ ଶେଖ ଆଉ ତାର ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ସଲ୍ଭ କରାହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପୁଣି ବସିଲା। ହୁ ସୁଡ୍ ବି ଦ ପଞ୍ଚ। ପଞ୍ଚ କିଏ ହବ? someone asked ଅଲଗୁ। କେହି ଜଣେ ଅଲଗୁକୁ ପଚାରିଲା। ଅଲଗୁ ରିପ୍ଲାଏଡ। ଅଲଗୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, let ସାହୁ have his own choice। ସାହୁକୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଛିବାକୁ ଦିଅ। ସମଝୁ stood up and thundered। ସମଝୁ ଛିଡା ହେଲା ଏବଂ ଗର୍ଜନ କଲା, ମାନେ ଜୋରରେ କହିଲା।
गर्जन करी जुमन शेख ऑन माय बिहाफ जुमन शेख ऑन माय बिहाफ मो तरफरु जुमन शेख हबो कौन हबो सरपंच हबो बा पंच हबो जुमन शेख को देख कहीं से बाछिला कारण से जानी भल भाव जे जुमन शेख आउ अलगू चौधरी भितर पूरा कौन दुश्मनी अच्छी शत्रुता अच्छी से बाछिला जानी जमी शत्रुता जेहेतु अच्छी सपक्ष कौन निष्पत्ति जीव बा राय जीव से बाछिला जुमन वाज एट फर्स्ट सरप्राइज्ड एंड देन बिगान टू थिंक टू हिमसेल्फ जुमन प्रथमे तो आश्चर्य थिला एवं तापरे से निजे निजे भाबिला चिंता कला आई एम नाउ ए जज मु वर्तमान गुटे विचारपति व्हाट एवर आई से नाउ विल बी द वॉइस ऑफ गॉड मु वर्तमान जहा किछि भी कहिबी सेडा भगवानंकर ध्वनि हबो स्वर हबो भगवान को कथा हबो आई शुड स्टिक टू द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ मते सत्य सहित लाखी रहिबा उचित एवं सत्य व्यतीत आ किछि को भी भाबिबार नाही सत्य ही कहिबी सत्य निष्पत्ति नेबी से एही भली भाबरे से मनरे भाबिला चिंता कला तापर देखिया पिला माने देखो द एल्डर्स पुट मेनी क्वेश्चंस टू बोथ द पार्टीज उभय पक्षों को पार्टीज माने पक्ष उभय पक्षों को बड़ माने अनेक प्रश्न पचारिले एट लास्ट जुमन गेव द डिसीजन शेषरे जुमन तार निष्पत्ति देला अलगू चौधरी एंड समझू साहू द एल्डर्स हैव कंसीडर्ड योर केस केयरफुली जुमन कौन निष्पत्ति शुणेला प्रथम संबोधन कला अलगू चौधरी एंड समझू साहू अलगू चौधरी एवं समझू साहू एल्डर माने बड़ लोक माने तुमर तुमर केस को भल भाव पुंखानुपुंख भाव तदंत करिसेंती कंसीडर करिसेंती समझू ऑट टू पे द फुल प्राइस ऑफ द बुलक समझू को पूरा टंका दबा को पड़ियो से बलद पई बा दबा उचित ऑट टू माने उचित The bullock died only because it was driven too hard and no proper arrangement was made to feed it. बुलक मरीगला केवल ताकू अत्यधिक चला जाइथिला बा अत्यधिक कामरे लगा जाइथिला कठिन कामरे लगा जाइथिला एवं तार खाइबा पीबा पई उपयुक्त व्यवस्था नथिला प्रॉपर अरेंजमेंट उपयुक्त व्यवस्था पिला माने अलगू चौधरी वाज हैप्पी अलगू चौधरी खुशी थिला he got up and gave a loud cheer से छिड़ा ही पड़ला एवं गोटे जोरे चित्कार करिला माने खुशीर आनंदर चित्कार करिला long live the god that is the punch बहुत दिन पर्यंत बंचंतु किए भगवान जे कि पंच अटंती माने से पंच को गॉड सारे कंपेयर करूची तापर देखिबा देखो आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल किछि मुहूर्त परे जुमन अप्रोच्ड अलगू एंड एम्ब्रेस्ड हिम जुमन अलगू आड़को निकटतर हैला एवं ताकू आलिंगन करिला बा आलिंगन करिनेला अप्रोच माने पाखै जिबा निकटतर हेबा ता पाखु गला एवं ताकू कोन कुंडई पकेल ही सेड से कहिला जुमन शेख कहिला ब्रदर आफ्टर यू गेव योर डिसीजन आई हैड बिकम योर मोर्टाल एनिमी तुमे भाई तुमे तुमर निष्पत्ति देला परे मु तुमर मरणांतक शत्रु हो जाइथिली बट टुडे आई फील श्योर दैट गॉड हिमसेल्फ स्पीक्स थ्रू द पंच किंतु मु आज भल भाव अनुभव करि पारुछि जे मु आज निश्चित जे भगवान कौन पंच द्वारा कथा कही था माने पंच जो निष्पत्ति दियंती सेटा पंच रो निष्पत्ति हेई न थाए भगवान सेटा पंच द्वारा कही था माने एटा से रियलाइज करूची कि जुमन शेख अलगू ब्रोक डाउन अलगू भांगी पड़िला माने ब्रोक डाउन माने एटी कांधीबा हेई जिवो पिला माने भांगी पड़िबा माने दुख रे भांगी पड़िबा आखिर लुह झरी जिबा कांधीबा अलगू कांधी पकेला द टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डस्ट इन देयर आईज आ लुह से उभयंक आखिर जो मैला थिला धूली थिला ताकू सब धोई नहीं गला एटी पिला माने कौन होइछि समझू साहू एवं सॉरी अलगू चौधरी एवं जुमन सिंह पुणी थे मिलन होइछि पुणी थे उभय बंधु परस्पर को कौन बुझी ठीक से एवं सेमानक भितर सब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाइछि ता सहित अलगू चौधरी को पंचायत रे माने तार सपक्ष रे राय मिली एवं हैप्पी एंडिंग स्टोरी रही पिला माने मु भाबुची आशा करूची जे तुमको आज जो लेक्चर अच्छी तुमको पसंद आसीथिबो जदि पिला माने तुम वीडियो को पसंद करियो ताले लाइक करियो शेयर करियो एवं कमेंट सेक्शन ले कमेंट करियो देखाबा नेक्स्ट वीडियो रे रहूची धन्यवाद।